ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் அபில். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி உங்களை நான் எங்கே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளாவோட தலைநகரமான திருவனந்தபுரத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். அங்கே எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்குளம் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்த தான் உங்களுக்கு தான் காட்ட போகிறேன். என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது, அதே மாதிரி அட்வென்ச்சர் பார்க் இருக்குது, ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் மியூசியம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்க தான் நம்ம போக போகிறோம். யாருக்குமே அதிகமாக தெரியாத ஒரு இடம். திருவனந்தபுரம் சிட்டியிலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி நானும் என்னோடய ப்ரோ ஏசாஸும் நாங்கள் 2 பேரும் தான் போக போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புதுசாக சேனல் பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா இடத்த மாதிரியும் இங்கேயும் ஒரு வெல்கம் போர்டு இருக்குது. வெல்கம் டு ஆக்குளம் டூரிஸ்ட் வில்லேஜ். அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸோட சூரியகிரண் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளைட்டோட டம்மி வச்சுருக்குறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நேராக வண்டி இங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு, பார்க்கிங் ஃபீஸ் 5 ரூபா. அப்படியே நம்ம போகிற வழியில் எல்லாமே உள்ளே என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் நமக்கு வரைஞ்சி காட்டியிருக்காங்க. நம்ம இதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்றது நம்ம சுவரில் வரைஞ்சி காட்டுறதை பார்த்துட்ருக்குறோம். இப்போது வண்டியெல்லாம் வெளியே பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போகணும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே நல்ல பெருசாக ஒரு டிஸ்பிளே வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே உள்ள விளம்பரம்லாம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போனோன்னாலும் உள்ளேயும் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். அதுலேயும் ரேட்டெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்குறாங்க. நம்ம ரேட்டெல்லாம் உள்ளே போய் பார்ப்போம். கிறிஸ்மஸ் அப்படின்றதுனால ஃபுல்லாக கிறிஸ்மஸ் ஒர்க்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி செடிகள் எல்லாமே நமக்கு வாங்குறதுக்கு கிடைக்கும். நமக்கு தேவையான செடிகளை இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இங்கே அதே மாதிரி கல்யாண ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், நிச்சயம், அந்த மாதிரி என்ன ஃபங்க்ஷன்னாலும் இங்கே வச்சு இது பண்ணலாம். எல்லாத்துக்குமே இங்கே ஹால் இருக்குது. நம்ம நேராக டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறோம். ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா. இது புதுசாக மக்களுக்காக திறந்து கொடுத்தது 2018. இது டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்குறாங்க. நம்ம டிக்கெட் என்ட்ரிலாம் முடிஞ்சு நேராக உள்ளே போகிறோம். உள்ளே போகும்போதே குட்டீஸெல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி ஆடி விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படியே நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது ஒரு டாய் ட்ரெயின்லாம் போகுது. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம். டிக்கெட்டு 80 ரூபா. ப்ரோ ஃபஸ்ட் டைமாக வராரு. நானும் ஃபஸ்ட் டைமாக தான் போகிறேன். ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 ரூபா. இங்கே கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி காட்டுவாங்க, அவ்வளோதான். ட்ரையரில் தான் போகுது. இது ரயில்வே பாலெல்லாம் கிடையாது. சும்மா அப்படியே நம்ம நடந்து போகிற வழியில் கூட அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு உள்ளே பாட்டெல்லாம் போட்டிருக்குறாங்க. செம்மையான ஒரு ட்ராவலாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளோடு வந்து போகிற அந்த அக்கா பாருங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்கன்னு. நம்மளும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக மாற்றும். நம்ம ட்ரெயின்லலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு நேராக இங்கே இறங்கியாச்சு.
சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுற இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே கேரளா கவர்மெண்ட்டோட ஒய்ஃபை இருக்குது. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பெரியவங்க இங்கே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்ரூம் வசதியெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து நல்ல செடிகள் மரங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு காடோட ஃபீல் கிடைக்கும். இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாலே ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்கள், பெரிய பெரிய மரங்கள், ஆலமரம், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் இங்கே நிறைய இருக்குது. இங்கேயே ஒரு சின்ன ட்ரிங்க்ஸ் கடையெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம நேராக அடுத்து மேலே போக போகிறோம். மேலே தான் அட்வென்ச்சர் பண்ண போகிறோம். மேலே ஸ்டெப் ஏறி போகும்போது ஃபுல்லாக லைட் செட்டிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. நைட் டைம் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் இங்கே இருக்குது. காலையில் 7 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் இருக்கனால சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃபிஷ்பா. இதோட ரேட் என்னன்னு தெரியலை, அங்கே போட்டிருப்போம், எழுதி போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஃபிஷ்பா இப்போ பண்ணுறது கிடையாது. இங்கே வந்து ஃபிஷ்பா இருக்குது, நீங்கள் பண்ணலாம். நேராக நம்ம அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு காட்சியை காட்டுறோம் பாருங்கள். மேலே வந்து நம்ம கீழே நம்ம வந்த ரோடு அந்த வழியெல்லாம் போய் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஃபுல்லாக மேலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஒரு ரவுண்டாக சூப்பராக பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கல்லால் ஒரு கோபுரம் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க. இங்கேருந்து உள்ளேருந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட்டு. இங்கே வர்றவங்க கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுங்க. இது வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு விளையாடுறதுக்குள்ள ஐட்டம்ஸு. இது எல்லாமே தனித்தனியாக பைசா கொடுத்து எடுக்கணும், இல்லை அப்படின்னா கோம்போ டிக்கெட்டும் எடுக்கலாம். இதுதான் நம்ம பண்ண போகிற அட்வென்ச்சர். ஃபஸ்ட் டைமாக நான் அட்வென்ச்சர் பண்ண போகிறேன். சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். டிக்கெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக டிக்கெட் போட்டிருக்குறாங்க. எல்லா அட்வென்ச்சரும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கோம்போ ஆஃபர் இருக்குது. 560 ரூபாய்க்கு நம்ம அந்த ஆஃபர் எடுக்க போகிறோம். அதே மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் நிறைய ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் இங்கே இருக்குது. பேட்ரி காரு, அதே மாதிரி சைக்கிளு. நம்ம டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு நேராக போனோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பாங்க, நமக்கு எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. ஹெல்மெட்டு, பெல்ட்டு எல்லாமே போட்டு நம்ம கூட சேஃபாக கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. செம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைமாக நான் பண்ண போகிறேன், பாருங்கள்.
பேர் பூஜா. ஒரு வருஷமாக இங்கே ட்ரெயினராக வேலை பார்க்குறாங்க. ஓகே, ஒரு வருஷமாக இங்கே ட்ரெயினராக வேலை பார்க்குறாங்க. ஃபஸ்ட் டைமாக போகிறேன். ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம். கடைசியாக போனால் அந்த ரோப்பில் வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ப்ரோக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. இன்னொரு நாள் வரணும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைக்கிள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே ஒரு அட்வென்ச்சர் சூப்பராக இருந்துச்சு.
இனி நம்ம நேராக கீழே போயிட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் ஸ்விம்மிங் பூலை போய் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏர் மியூசியம் இருக்குது, அதை போய் பார்த்துட்டு வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. மழையெல்லாம் கிடையாது, வெயிலும் கிடையாது, நல்ல கிளைமேட்டு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிலாம் நான் பண்ணதே கிடையாது. ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணும்போது மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது, ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்குது. அப்புறம் ப்ரோவுக்கு தமிழ் தெரியாது, தமிழ் பேசினா புரியும், ஆனால் தமிழ் தெரியாது. தமிழ் தெரியுமா? இல்லை தெரியாது. தமிழில் ஏதாவது பேச தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச தெரியுமா? அந்த கொஞ்சன்றதே தமிழ் தான். ஆனால் மலையாளத்துக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தமிழில் பேசினா புரியும், ஆனால் அவங்க தமிழ் பேச மாட்டாங்க. நம்ம ஊருக்காரங்களுக்கு மலையாளம் புரியும், ஆனால் மலையாளம் பேச மாட்டோம்ல. அது மாதிரி ஃபேமிலியாக வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு செமையான ஏரியா. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள். எல்லாமே இங்கே வந்திருக்குது, எல்லாருமே ஃபேமிலியாக வந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தான் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, நமக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்குது, பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, ஃபுல்லாக ஓடி விளையாடுவாங்க. நானும் என்னோடய பொண்ணை ஒரு நாள் கொண்டு வரணுன்ட்டு இருக்கேன். இவர் ப்ரோவோட சின்ன ஒரு பையன் இருக்கும், 1 வயசு தான் ஆகுது. அந்த பையனையும் கொண்டு வந்து இங்கெல்லாம் சுற்றி காட்டணும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு. இங்கே நிறைய வேலைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தில் ஃபுல்லாக நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துடும். நீங்கள் வரும்போது சிலப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வருவீங்க, வரும்போது இதை காட்டில் நிறையா இருக்கலாம். இப்போ பார்க்குற மட்டும் இல்லை, நிறையா இருக்கலாம். எனக்கு சின்ன பிள்ளைகள் பெடல் போட்டெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்விம்மிங் பூலு இந்த மாதிரி நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே டிக்கெட்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும். நம்ம ட்ரெயினுக்கு போனோம், அதுக்கு தனியாக டிக்கெட் எடுத்தோம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் தனியாக நம்ம டிக்கெட் எடுக்கலாம். நான் வந்து கோம்போ டிக்கெட் எடுத்ததுனால 560 ரூபாய் கோம்போ டிக்கெட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே ஏறலாம். இல்லை உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் அப்படின்னும்போது 100 ரூபா 200 ரூபா அந்த மாதிரி போர்டில் உங்களுக்கு காட்டணும்ல, அந்த இதுதான் டிக்கெட்டு. இல்லை நீங்கள் பார்க்க தான் வரணும் அப்படின்னா வெறும் 30 ரூபா தான் டிக்கெட்டு. ஃபுல்லாக வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இங்கே வாங்கி சாப்பாடு கிடைக்காது, ஸ்நாக்ஸு அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீமு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும். இனி நம்ம கீழே போயிட்டு ஸ்விம்மிங் பூலை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏர் மியூசியம் இருக்குது, அதையும் பார்த்துட்டு வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணுவோம். அப்படியே நம்ம கீழே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக் பவுண்டன் இருக்குது, பெடல் போட் இருக்குது, அதே மாதிரி ஏர்போர்ட்ஸ் மியூசியம் இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு இடம். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வர வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வந்து பார்க்குற இந்த காட்சியை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலு, அது பக்கத்தில் ஒரு ஏரோப்ளைன் மாடலில் அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க. ஏர்போர்ட்ஸ் மியூசியம், இந்த ரெண்டுக்கும் பக்கத்தில் இருந்து குளிக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அது வந்து சூப்பராக இருக்கும், நல்லா சூப்பராக நீட்டாக இருக்குது. பூலில் யாரும் இப்போ குளிக்கலை, எல்லாம் இனிமேல் தான் வருவாங்க. ஈவினிங் டைம் தான் வந்து குளிப்பாங்க, வெயிலாக இருக்கனால குளிக்காமல் இருக்கிறாங்க போல். ஆனால் நல்லா சூப்பராக நீட்டாக போட்டிருக்காங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு 100 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது பெடல் போட்டு, நமக்கு தேவைன்னா பெடல் போட் பண்ணலாம்.
ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது, சின்னதாக இருக்கும். இது மியூசிக் பவுண்டு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே அங்கே நடக்கும். அடுத்து நம்ம நேராக ஏர்போர்ட்ஸ் மியூசியத்தை பார்க்க போகிறோம். சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ്. അത് ഒരു ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വിത്തൗട്ട് ദി എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ഇത് സ്ക്വാഡ്രൺ 21 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പാരീസ് എയർ ഷോ, ദുബായ് എയർ ഷോയിലൊക്കെ പോകുന്നത് സൂര്യകിരൺ ടീമാണ്. ഇവർ 9 പേരാണ് ഉള്ളത്, 9 പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇത് എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ പരേഡ്സ് ആണ്, ഗ്രാജുവേറ്റായി പോകുന്ന പരേഡാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ 3 വിമൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ. റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ലോട്ടിലുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ്, ഡാസോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മോഡലാണ് റാഫേൽ. ഇത് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഡ്രിൽ ടീമാണ്. നമുക്ക് പല ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ്, ആർമി, നേവി ഇതിനെല്ലാം വേറെ വേറെയാണ്. ചിലപ്പോൾ വ്യൂകൾ കണ്ടു കാണും, ഡ്രംസ് കണ്ടു കാണും. അപ്പൊ ഇത് എയർഫോഴ്സിന്റെ എയർ വാരിയർ ഡ്രിൽ ടീം. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിൽ ടു ത്രിൽ എന്നാണ് ഇവരുടെ മോട്ടോ. ഇവർ ഗൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ടീം. ഇത് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന HAL, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ധ്രുവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. സാരംഗ് എന്ന സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ പീകോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പീകോക്ക് തീമിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാരംഗ്. ഇത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഓഫീസറിന്റെ യൂണിഫോം ആണ്. ഇതില് എപ്പോഴും വലത് സൈഡ് പേരായിരിക്കും. അത് പോലീസ് ആയാലും ആർമി ആയാലും എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റാങ്കിങ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഷോൾഡറിൽ എപ്പോഴും. ഇത് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ് ബാഡ്ജസ് എന്നാണ്. ഇത് ആർമിക്കായാലും നേവിക്കായാലും എയർഫോഴ്സിനായാലും ഒന്നാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിപ്പോ ഗ്രീൻ കളർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരാൾക്ക് കണ്ടാല് 8 കൊല്ലം സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ 9ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഈ ബ്ലൂ കളർ കണ്ടാല് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതായത് കാശ്മീർ, ലേ, ലഡാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം വാർസ് ആണ്. ഇത് അഗൈൻ ഡെസേർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഡെസേർട്ട് മാത്രമല്ല, ഡെസേർട്ടിന്റെ അല്ല, എനിവേർ there is no basic amenities എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എയർഫോഴ്സിന്റെ കമാൻഡോസ് ആണ്. ഈ യൂണിഫോം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും എയർഫോഴ്സ് ബ്ലൂ കളറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും എയർഫോഴ്സിന്റെ യൂണിഫോം ആണ്. ഗരുഡ് എന്നാണ് ഈ കമാൻഡോസിന്റെ പേര്. ഇതൊരു 2000-ഓളം ആൾക്കാരാണ് എയർഫോഴ്സിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരഷൂട്ട് കാണുന്നല്ലോ, ഇവര് പ്രോബ്ലം ഉള്ളിടത്ത് പാരഷൂട്ടിൽ ഇവരെ താഴെ ഇറക്കും. ഇറക്കിയിട്ട് ഇവര് ഗ്രൗണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇതില് ഇവർക്ക് 18 months ആണ് ട്രെയിനിങ്, 1.5 വർഷമാണ്. NST കമാൻഡോസിനൊക്കെ അതിലും വളരെ കുറവാണ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത്. ഫോഴ്സസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗരുഡിലാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയും. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ 4 വരകളാണ് വരുന്നത് റാങ്കിങ്സ്. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ആർമിയുടെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേണൽ റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്റെ റാങ്കാണ് ഫൈറ്റർ പൈലറ്റിനും. പൈലറ്റിന്റെ യൂണിഫോം ആണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്, കണ്ടോ, 4 വരകളാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഡ്രസ്സിന് പറയുന്ന FR ഓവറോൾ എന്നാണ്, ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ് ഓവറോൾ. തീ പിടിക്കില്ല. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് അഭിനന്ദ് വർത്തമാനെയൊക്കെ വെടിവെച്ചിട്ട് പിടിച്ച ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് സൺഗ്ലാസ്, റേബാൻഡ് ഏവിയേറ്റർ മോഡൽ സൺഗ്ലാസ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിഫോം. എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലും കാണാം. ഇതും വിമൻ പൈലറ്റ്സും ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ മോഡൽ, ഒരേ കമ്പനിയുടെ യൂണിഫോം.
ഇത് എയർ കൊമോഡോർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് എയർ കൊമോഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടോ, കോളറിൽ സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 3 സ്റ്റാറും കൂടെ വരുമ്പോൾ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആവും. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രൈപ്സും കുറച്ച് വലുതാവും. മറ്റേതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ചെറിയ വരകളാണ്, ഇതിൽ വലുതായി. പിന്നെ ഈ ഫുൾ വിങ്സ് കാണുന്ന എല്ലാവരും പ്ലെയിൻ പറത്തുന്നവരായിരിക്കും. ഫുൾ വിങ്സ് ഗരുഡിൻ്റെ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പിക്ചറാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി റൂമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1932 ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആവുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഇത് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആസ് പെർ ഗസറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 8 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയർഫോഴ്സ് ഡേ. ഓക്കെ, 1932 ഒക്ടോബർ 8 ഈ ഗസറ്റ് പ്രകാരം ഇത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് 1932 ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് എംപ്ലോയ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സുബ്രതോ മുഖർജി. ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എയർ ചീഫ് മാർഷലാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഇന്ദ്രലാൽ റോയ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റർ പൈലറ്റാണ്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ഫ്ലൈയിങ് ക്രോസ് ലഭിച്ച ആളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനും അർജൻ സിംഗിനുമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ഫ്ലൈയിങ് ക്രോസ് ഉള്ളത്. ഇദ്ദേഹം 1945 സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ വിമാനം നടത്തിയത്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 5 പൈലറ്റ്സ് കമ്മീഷൻഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ. ഇതിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് സുബ്രതോ റോയ്. 1965 ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാറിൻ്റെ എയർഫോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സാണ്. ഇത് നിർമ്മൽ ജീത് സിംഗ് സെക്കോൺ എയർഫോഴ്സിൽ പരംവീർ ചക്ര കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 1971 ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ വാറിൽ മരണാനന്തരം കിട്ടിയതാണ്, പോസ്റ്റ്മസ്ലി കിട്ടിയതാണ്. രാകേഷ് ശർമ്മ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ സ്പേസ്. ഹി വാസ് എ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും മറ്റുള്ള പല കൺട്രീസുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് എക്സസൈസസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്. നമുക്ക് 4 ടൈപ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഫൈറ്റേഴ്സ്, കാർഗോ, ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, ഡ്രോൺസ്. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, കാശ്മീർ, ഗുജറാത്ത്, ഊട്ടി. ഇത് അമേരിക്കൻ ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിന് 2 റോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബാംബി ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബക്കറ്റിനാണ് പറയുന്നത്. അതിലൊരു 10,000 ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ, ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സ്, ഷിപ്സ് തീ പിടിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളയിലുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. കേരള ഫ്ലഡ് പ്രളയം വന്നല്ലോ, ആ സമയത്തുള്ളതാണ്. ആലുവ, ചെങ്ങന്നൂർ, ഇതൊക്കെ പിന്നെ കായംകുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇത് ആലുവയിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ആ വീടിൻ്റെ മേളിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ കാണുന്നത് അഗെയിൻ കമ്പൈൻഡ് ജോയിൻറ്റ് എക്സസൈസസ് ആണ്. കാർഗിൽ വാറിൽ ടൈഗർ ഹിൽ പിടിച്ചടക്കുന്നതിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് 2019 ബാലാക്കോട്ട് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്, അതിൻ്റെ ഇതാണ്. സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 20 മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ബാലാക്കോട്ടിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥലത്ത് പോയി ബോംബ് ചെയ്തിട്ട് വരും. അതായത് ഡൽഹി, അതാണ് വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ഗ്വാളിയർ മധ്യപ്രദേശ്, ഇവിടുന്ന് ഡസൻ പ്ലെയിൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ആഗ്ര UP, ബത്തിൻഡ പഞ്ചാബ്, ഇവിടുന്ന് ഏർലി മോർണിംഗ് പ്ലെയിൻസ് എംബ്രയർ, ഇത് ഇവിടുന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലഡാക്കാണ്.
ഓക്കെ, ലഡാക്കിൽ നമുക്ക് 2009 വരെ നമുക്ക് ബൈ റോഡിൽ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 2009 നമുക്ക് നയോമ എയർഫീൽഡിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇത് യുക്രൈൻ ബിൽഡ് ആന്റിനോവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് അഭിനന്ദനമായിട്ട് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണ്. 1971 ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ വാർ, ഈ വാറാണ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനെ ബംഗ്ലാദേശാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ പേപ്പറിലൊക്കെ വിജയ് ദിവസമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ്. ഇതിലാണ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനെ ബംഗ്ലാദേശാക്കി. ഇത് 1932 ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയത്. നമ്മുടെ 3 generations ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇത് കമ്മീഷൻഡ് ഡേറ്റ് ആണ്, ഇത് ഡീകമ്മീഷൻ ഡേറ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പ്ലെയിനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂരിൽ 4 ഫെബ്രുവരിയിൽ 1960. ഇത് കമ്പനിയാണ്, ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ്, ദാസോ എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാസോ ഇതിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ തൂഫാനി 1953 തൊട്ട് നമ്മളിത് മിസ്റ്ററി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിക്കോയാൻ ബുറേവിച്ച് മിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് പറയുന്നത് നിക്കോയാൻ ബുറേവിച്ച് ഉണ്ട്. അതായത് 7 കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ്, ഇത് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്, ഇത് സദേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്. അപ്പോൾ ഇത് ആപ്പിളോ ആയതുകൊണ്ട് സദേൺ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ 3 ഫ്ലാഗ്സ് വയ്ക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം റീജിയൻ വൈസും. ഇനി 2 പ്രത്യേകമുള്ളത്, ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് കമാൻഡ്, മെയിൻ്റനൻസിനായിട്ടുള്ള. ഇത് ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ്, ഈ റെഡ് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ്. ഇത് HAL ആണ് നമുക്ക് മിലിറ്ററി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ധ്രുവ എന്ന് പറയുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ, അതാണ് സാരംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെലികോപ്റ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരംഗ്. ഇത് രുദ്ര ഹെലികോപ്റ്റർ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബോയിങ്ങിൻ്റെ അപ്പാച്ചിയും അതിന് താഴെ കാണുന്നത് ചിനൂക്കും. Su-30 എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ ആണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് MiG-21 ആണ്. ഇതിന് സിംഗിൾ എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എയർ ടു എയർ മിസൈൽസിൻ്റെ മോഡൽസ് ആണ്. ഇത് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈല് ഇന്ന് വേൾഡിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ്. ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ്. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇത് ലാൻഡിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, എയറിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, സീയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, അണ്ടർ ദി സീയിൽ നിന്നും ലോഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റിവേഴ്സാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മപുത്രയും 2 റഷ്യയുടെ മസ്കുവ റിവറുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 റിവേഴ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്തുകൊണ്ട് Su-30 ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈല് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ആ പ്ലെയിനിന് മാത്രമേ കഴിയൂ, റാഫേലിന് കഴിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഗോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയിനാണ് വേൾഡിൽ. ഇത് US എയർഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ഇതിലാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് കോവിഡ് സമയത്ത് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊരു ഒറിജിനൽ റോക്കറ്റ് പോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റോക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പൈലറ്റ്സ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ബ്ലഡ് എത്തത്തില്ല. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും, ചില പൈലറ്റ്സ് മരിക്കും. അപ്പം ഇത് ആ FR ഓവറോളിൻ്റെ മേളിൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു നോസിലോട്ട് ഇത് കോക്പിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ പൊങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോയാലും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ഒറിജിനൽ R-60 മിസൈലാണ്. ഇത് ലഡാക്കിൽ ഇറക്കിയ ആ പ്ലെയിനാണ് ആന്റനോവ് AN-32. ഇത് ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇതെല്ലാം പഴയ ഹെൽമെറ്റ്, ഇതൊന്നും ഇപ്പം ന്യൂ ഏജ് പ്ലെയിൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റാഫേലിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ്സിന് 4 crore to 15 crores ആണ് ഒരു ഹെൽമെറ്റിന്. ഇത് ബേഹോക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ബിൽറ്റാണ്, ട്രെയിനിങ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇത് ലോക്ഹീഡ് അമേരിക്കൻ
കാർഗോ പ്ലെയിൻ. ഇത് ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗൺ ഒറിജിനൽ. ഇഗ്ല മിസൈൽ, ഷോൾഡർ ബോൺ മിസൈൽ. ഇത് എയ്ഡൻ ഗണ്ണ്. ഇതൊരു 100 കിലോ ഭാരം വരുന്നതാണ്. ഇത് പ്ലെയിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്ലെയിനിന് വെടിവെക്കാം. MiG-21 ഒറിജിനൽ സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സിമുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. പൈലറ്റിൻ്റെ കാലിലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചേക്കും. കാര്യം പൈലറ്റൊക്കെ ബോധം കെട്ട് പോവുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉടനെ ബീപ്പ് ചെയ്ത് വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്ത് ഇയാളെ എണിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ മേളിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്പൺ ആയാൽ ഇത് എജക്റ്റ് ആവും. ഇത് എജക്റ്റായി സീറ്റോട് കൂടി വെളിയിൽ പോകും. വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാരഷൂട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് പാരഷൂട്ടാവും, സീറ്റോട് കൂടി താഴെ വരും. ഇതാണ് ഇത് MiG-21 ആണ്. ഇപ്പോഴുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ കോമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെയാണ്. சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. 50 ரூபாய்க்கு இவ்வளோ மெசேஜ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஏறி பாருங்கள். இந்த இடத்துக்கு எப்படி வரணும் அப்படின்ற கூகுள் மேப் லிங்க் நான் கீழே போட்டு விட்றேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸ்விம்மிங் பூலில் ஃபுல்லாக குளிக்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ்லாம் போட்டு தான் உள்ளே குளிக்கணும். இங்கே எடுத்த நிறைய ஃபோட்டோஸும் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஆக்களும் வீடியோலாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு பயங்கர டயர்டாயிட்டு கடைசியாக ஏர்போர்ட்ஸ் மியூசியம் எல்லாம் பார்த்தோம். செம்மையாக இருந்துச்சு, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை. அந்த சார் வந்து நல்லா கரெக்டாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவோடு உங்களை வந்து சந்திப்போம். புதுசாக சேனல் பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன, வேறு எதுவுமே இல்லை சொல்கிறதுக்கு. சூப்பர் வீடியோ. கண்டிப்பாக உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ரோ, வீடியோலாம் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா? ப்ரோக்கு நல்லா தமிழ்லாம் படிச்சிட்டாரு. ஓகே, பாய் பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். என்னோடய பேர் ஆபேல். ப்ரோ, என் பேர் யேசுதாஸ். ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய்.